Sokah orang ngawitan ah, tos siap teh. Tos dugikeun ka mana ka teh gelap deui. Nah, udah mau patah-patah nah. Ari piil atos piil. Dacan pisan. Oh gitu. Juga teh atos ya kata siap. Biasa satacan dikawitan kanu materi nu baru urang ngulang heula sakedik saperkawis materi nu tos didugikeun ka kuping name dugikeun ka domah patah-patah mah berarti layan sorry. Jadi urang ulang sakedap lajeng majeng kanu materi nu baru nyata materi piil ya. Oh berarti ente ujian atau ditesnya? Siapa? Siap. Jadi materi atau pelajaran bahasa Arab itu hanya 3 macam yang kita pelajari, isim, fiil, huruf disusun menjadi jumlah gitu. Nah, kita sudah selesai mempelajari bab isim yang mu'rob. Kemarin sudah beres. Kita ulang dulu. Isim-isim yang mu'rob itu isim yang bisa marfu, mansub, dan majrur. Kepentingannya untuk menetapkan atau membuat jabatan kalimat. Sudah sangat paham lah ya. Isim-isim yang mu'rob itu ada 9. Dari mufrad sampai layan sorib. Kedah apal kalawan paham. Dari sejumlah isim-isim yang mu'rob, yang jumlahnya 9, ciri marfu mansubna teh hanya 2 macam. Kalau tidak harokat, huruf. Cici kartos teh lamun teh harokat, huruf itu kada apa ya? Saurang-saurang kada apa? Ke dijarak harupat orang dites saurang-saurang. Jadi mau menang konsumsi makan lah teu apa mau diberi gantingan ke. Jadi dari saya ulang dari mufrad sampai layan sorib, ciri marfu mansub majrur teh mung 2 rupi. Mun teh harokat huruf sakedik diulas sakedik. Mufrad domah patah kasroah harokat tah keur mufrad. Musana alif iya huruf keur musana. Terus we dugikeun ka salapan teh lamun teh harokat huruf. Tiasa kapaham? Atas arapal mufrad domah patah kasroh musana alif iya jama mudzakkar salim wau iya dugi layan sorib domah patah atas arapal. Atas dacan itu arapa? Atas ke. Nah kemudian ketika ciri marfu, ini harus dicatat nih yang terakhir nih. Ketika ciri marfu, mansub dan majrur berupa harokat, awas lain berupa huruf. Tadi kan secara umum ciri marfu mansub majrur marake salki jadi kabita hari guru ke Sabtu rek make naon make kaning teu boga atribut persis hadirna ge datang ulang kayaknya ka harupat aduh rek meuli geus tutup cenah di PC ge jadi meulina di mana aya mah di pasar Kira Condong Babi jadi poho deui ya. Jadi secara umum ciri marfu mansub majrur teh mun teu harokat huruf kartos segadinya. Lajeng catat terakhir. Ketika ciri marfu, mansub atau majrur berupa harokat, berarti aya kelainan harokat mah. Beda jeung huruf mah beres we. Ketika berupa harokat, jangan lupa harokat domah patah kasrona kabagi 2. Kabagi 2 kumaha? Aya nu zohiroh katembong, aya nu muqaddaro. Tah nu kedah dipahamkeun mah di mana nu muqaddaro? Entong ditaroskeun di mana nu dohiro da pokona kudu katembong. Di mana tah nu muqaddaro? 1 di isim maksur, hade. 2 di isim mankus, 3 di isim mau asmaul khamsah. Layan sorry pak jelas dong patah-patah.
tah nu katilu nu sok poho teh. Ketika ciri marfu mansub majrur berupa harokat, jangan lupa harokatnya terbagi dua, zahiro dan mukod. Anu mukodar teh hiji diisi maksur, betul. Dua diisi mankus, betul. Tilu isim yang mudhof ilaihnya iya, lain asmaul khamsah. Justru teteh terusir dari asmaul khamsah lamun ngukur kanu sejarah gitu. Abi itu bisa dibaca abuy, abai, kukituna domah patahna mukod daroh. Ummi itu bisa dibaca umuy, umai, kukituna mukod. Awas tak singgartos tata. Jadi nu mukod daroh mah maksur, mankus, sarang isim umum isim anu mudhof ilaihna iya nu artina saya. Baiti jannati teh kan mukod daroh. Baiti jannati asana mah baitui jannatui eta teh mubtada khobar, eta teh mukod daro. Cik dugikeun kadinya tah kapaham bab isim teh tos beres, lain beres jeung poho-pohona kudu paham kalawan apa aya patarosan dalam bab isim, aya PR teh teu aya dari ujian teh. Ari pala bapak ya rawu nama mau dipangtarik na puguh rek ujian poe ayeuna teh rek dites mu prodoma patah kasro. Wah, terame bahasa UPR mah bisa. Tos teh patarosan apakeun tah isim dugikeun ka salapan apakeun mu prodoma patah kasro musana alif iya jama muzakkar salim wawu iya jama muannas salim doma kasro jama taksir doma patah kasro. Asmaul khamsah wawu alif iya maksur domah mukodaro patah mukodaro kasroh mukodaro mankus domah mukodaro patah zohiro kasroh mukodaro layan sorib domah kasroh domah patah sok gegeran ribu-ibu mending lamun gegeran teh kanu bener kanu salah. Toh siap apa akhirnya ini orang diajarkan bab fi'il. Fi'il teron kata ker. Siap. Aduh, ya speak English segala ya teh. Sok seratela fi'il teh aya 3 ya. Fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Sok seratela. Jadi kata kerja teh aya 3, fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Kayak orang pasian keterangan hiji-hiji. Jadi fi'il teh kata kerja teh aya 3. Fi'lun madin, nu kadua fi'lun mudhari'un, nu katilu fi'lu amrin. Sugante atos ieu teh kamari teh dacan. Fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Jadi fi'il mah ngang aya 3-3na teu meunang ditambahan aya 4 sagala. Sok aya fi'il nahyi aya fi'il nahyi sagala 3 fi'il mah madi, mudhari, amr. Seratela orang pasian keterangan lajeng orang diterangkeun panjang lebarna. Tos fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Kumaha nulis we. Nya nu handap mah mudhof ilaih, nu handap mah mudhof
Mudhof kan tidak boleh di tanwin. Ari mah sifat hungkul dua nata sifat acan diajar. Kata kerja yang lampau. Tuh kan enakeun. Kata kerja yang sedang. Kata kerja yang perintah banyak gitu. Kata kerja perintah ieu mah mudhof ilaih matak ditanwin. Terus pasian keterangan serik fi'lun madin teh kata kerja bentuk lampau. Fi'lun madin teh kata kerja bentuk lampau. Berarti telah terjemahna. Fi'lun madin teh kata kerja bentuk lampau. Berarti terjemahna telah belajar, telah makan, telah tidur, telah teh fi'il madi namina. Ari fi'il mudhari mah kata kerja bentuk sedang atau akan. Bisa sedang, bisa akan. Sedang tidur, akan tidur. Sedang makan, akan makan. Sedang belajar, akan belajar. Tah nu kitu mah fi'il mudhari, bisa sedang, bisa akan. Terus ari fi'lu amrin kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Jadi diulang sekali deui, fi'il madi mah kata kerja bentuk telah atau lampau. Mudhari mah bisa sedang, bisa akan. Mungkin tinggal alur cerita itu sedang atau akan. Fi'il amr mah kata kerja perintah. Telah makan, madi. Sedang makan, mudhari. Makanlah, amr. Bisa paham? Telah membunuh, madi. Akan membunuh, mudhari. Bunuhlah, amr. Bisa paham? Bisa diteruskan? Siap. Sekarang perhatikan dulu, sebab akan diberikan pertanyaan itu. Bising disaka ngadolim guru teh. Perhatikan dulu, sebab beres ini akan diberikan pertanyaan. Siap. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Kartos, awas beres ini saya yang bertanya. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Kartos, fi'il mudhari dibentuk dari fi'il madi. Sebelum saya bertanya, perlu diulang lagi tidak? Diulang deh. Siap, terakhir ngulangna, langsung ditanya ya. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari dibentuk dari fi'il madi. Kalau begitu, kita belajar amr dulu atau mudhari dulu? Madi mudhari. Aduh, kayak sedap keselak. Siap. Fi'il madi dilihat dari jumlah huruf. Fi'il madi dilihat dari jumlah huruf. Jadi ditetep tina jumlah huruf heula nu gampang. Minimal 3. Fi'il madi dilihat dari jumlah huruf minimal 3, maksimal 6 huruf. Anu kurang kamari pelajari sabar huruf? 3 kotalanya. Kotala 3. Jadi saya ulang, nanti buktikan dalam Al-Qur'an. Dilihat dari jumlah huruf fi'il madi minimal 3, maksimal 6. Yang saya akan ajarkan yang 3 huruf dulu. Kenapa? Jangan khawatir, baik yang 3, 4, 5, 6 huruf, pecahan dan aturannya akan sama. Saya ulang, pecahan dan aturannya akan sama, hanya berbeda dari jumlah huruf. Maka yang akan kita pelajari berapa huruf? 3, seperti yang biasa kotala. Bisa paham? Zahaballahu binurihim, zahaba 3. Anu 4 aya anzala 4. Anu 5 aya ijtama'a. Anu 6 aya istaghfara. Jangan khawatir, baik 3, 4, 5 atau 6 huruf, aturan dan pecahannya akan sama. Yang kita pelajari yang 3 huruf dulu. Bisa paham? Teruskan. Kemudian fi'il madi terbagi 2.
Fil madi terbagi dua. Ada maklumun, ada majhulun. Nah, seratilah. Jadi fi'lun madin terbagi dua, ada maklumun, ada majhulun. So, kepastian keterangan. Kelas pelajaran weteh ya, pelajaran fi'il weteh ya, tekenging teu paham. Ada maklumun, ada majhulun. Maklum, majhul, kakupingna gitu, maklum, majhul. Nanti seorang istri popik resepon pisan istri makan bahasa Arab. Nah, injing kajian fikih, aya fikih ibadah, injing ibadah maghrib. Tos maklum sareng majhul. Apa sian keterangan da sekedik maklum teh aktif. Mau cari bejaan. Maklum teh aktif, majhul teh kok hayang-hayang teh kok. Majhul teh pasif. Lawanan. Tama bab kokon mati satu. Aya aktif, aya pasif. Maklum, aktif, majhul, pasif. Biasa kan ngapakeun? Membunuh. Maklum. Dibunuh, majhul. Menolong, maklum. Ditolong, majhul. Menulis, maklum. Ditulis, majhul. Bisa paham? Bisa membedakan maklum dan majhul? Khatamallahu ala qulubihim. Maklum, Allah telah mengunci. Berarti maklum. Kutiba alaikumusyamu, kutiba alaikumusyamu, saum telah diwajibkan. Majhul. Bisa membedakan maklum dan majhul? Bisa ya, maklum aktif, majhul jam. Untuk yang maklum ada 3 pola atau 3 wajan. Pola teh wajan, wajan teh matres. Tah, ngang ayat 3 bentukna teh. Fa'ala yang membedakan huruf tengahnya. Ari awal dan akhir sami patah. Pa'ala, pa'i, la, pa'u, la. Yang beda i, u. Awal dan akhir sama tidak? Sama. Jadi ada 3 pola. Ada 3 wajan. Ieu tong aya maca kitab ge kitili. Aya kitili wajan naon? Aya kitili sagala ge kitili. Aya kitili namanya kitili. Contoh wajan pala anu populer, anu sering ku urang dianggo kotala. Nah kotala hunggulnya seueur kotala, dahaba, khotama, katama seueur teu? Seueur. Ieu salah satuna kotala. Wajan yang fa'ila naon dina sami'a. Sami'a teh naon mende? Fa'ula contohna hasuna. Sok itu lah tulis lah ayat 3 tak contohna. Jadi yang maklum teh ayat 3 pola, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi tong ngejatina pola. Der maca kitab dihibi, naon ayat dihibi, pola naon dihibi. Duhubu, naon duhubu. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi tong ngejatina pola, tong ngejatina wajan atau tapi matres. Sami'allahu liman hamidah, hamida kan sami jeung ieu teh. Sok serata lagi orang diterangkeun. Pa'ala contona kotala, fa'ila contona sami'a, fa'ula contona hasuna. Kotala membunuh. Sami'a
mendengar. Hasuna membaguskan lah gitu sementara tidak lah, membaguskan. Tos kahartos. Jadi ngang ayat tilu paala. Wajan kahiji paala qatala. Sami teu? Zahaba, khotama, katama, doroba, nasoro. Sami teu? Sami. Wajan kedua contohna fa'ila. Sami'a. Sami? Hamida. Sami? Rohima. Sami? Seueur ka ditu nama. Wajan katilu nu maklum teh paula, hasuna, qabuha, kaburo jeung sajabana. Jadi mung ayati tilu. Naon artina qatala? Membunuh. Sami'a mendengar. Paham? Maklum majhul. Nah, ketika mau dimajhulkan, majhul dipasifkan merujuk kepada satu pola ila. Tah, jadi lamun bade dimajhulkeun mah lebetkeun kanu pola ieu. Jadi lamun bade dimajhulkeun masukkan pola puila. Urang tarik fa'ala, tah dia tarik. Siap. Jadi masukkan wajana puila. Kalau majhul. Qatala membunuh. Kalau dibunuh masuk kutila. Sami teu? Lebetkeun ka dieu majhul mah berarti jadi kutila. Sami'a sumi'a. Hasuna sina. Gitu ieu mah membunuh, ieu mah jadi lamun pasif mah atau majhul mah satu polanya ka dieu. Pu'ila, qatala, kutila, nasoro, nusiro, kataba, kutiba. Masukkan ke pola pu'ila. Jadi dibunuh, didengar. Bisa memasukkannya? Siap. Seratelah kayak orang latihan, orang taruh seorang-seorang mereka temong benerna. Biasakan ngarobihna ti maklum ka majhul. Masukkan wazan pola pu'ila. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba telah diwajibkan, bukan mewajibkan. Awas nalika aya nu teu kahartos, ada pikiran kahartos, wajib bertanya. Teu kenging balem wae gitu. Bilih guru masalah ngukur, cek guru mah asa gampang ya, tapi cek murid bakal dibalik, asa hese. Bisa jadi terjadi seperti itu, maka cepat berontak bertanya. Atau diseratna, siap ibu-ibu heula, majulkeun, siap bu, siap majulkeun, zolama, gitu, halaka. Hiji deui doroba. Itu naon hesena cing gampang deh. Gampang keun bae teu apal artina ge keun bae. Pokona mah bentukna duriba, kutiba gitu. Siap bapak-bapak, siap. Nasoro menolong, nusiro ditolong. Halaka membinasakan, hulika dibinasakan. Kataba. Cik dugikeun ka dieu asa hese-hesena. Aya hesena. Naon hesena ngarobah eta nu maklum jadi tangke teh dina Quran teh aya maklum, aya maju dengan perangkat aturannya. Aturan maklum, aturan maju. Engke deui aturanana mah kakara diajar bentuk. Kete dina Quran teh aya nu maklum, aya nu majul. Berarti orang kena apa jeung paham aturan maklum, aturan majhul. Engke eta engke. Aya nama diajar bentuk. Cik dugikeun ka dieu aya patarosan. Bare diteraskeun. Resep aing ngajar jeung nu palinter teh lah. Pinter pohona gitu. Cik si buring rek naro teh ieu. Naon qatala artinya? Naon artinya qatala? Telah Sekarang perhatikan. Qatala itu artinya telah membunuh, hiji lah tong kahandapnya.
Qatala itu artinya telah membunuh. Dari tulisan qatala yang artinya telah membunuh akan timbul beberapa pertanyaan. Satu, siapa yang membunuh? Betul tidak? Laki-laki atau perempuan? Paham? Dua, seorang, dua orang atau banyak? Paham? Tiga, orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Saya ulang. Dari tulisan qatala yang artinya membunuh, paham? Timbul pertanyaan, siapa yang membunuh? Laki-laki atau perempuan? Keheula kan acan, ieu mah kakara pertanyaan. Kayak piamakeun wae, dilinting leungeun negara. Kieu ya gursing kieu. Siapa? Dari tulisan qatala, jo laki-laki apa di mana laki? Can diajarkeun. Dari tulisan qatala yang artinya telah membunuh, paham? Muncul pertanyaan, siapa yang membunuh? Laki-laki atau perempuan? Tong dijawab, cicing. Laki-laki atau perempuan? Seorang, dua orang, atau banyak? Betul tidak? Yang ketiga, orang kedua, orang pertama. Paham? Untuk menjawab ini semua, maka qatala pecah menjadi 14. Tasrif dipecah, terjawablah nanti. Lalaki awewe kapanggih hingga mah. Seorang, dua orang, banyak kapanggih hingga mah setelah dipecah. Kartos deh. Siap, ke dia. Apa artinya kutila? Telah dibunuh. Dari tulisan telah dibunuh, sama pertanyaannya, laki-laki atau perempuan? Seorang, dua orang atau banyak? Orang ketiga, orang kedua atau orang pertama? Paham deh? Sami IG pecah jadi 14. Nah, jadi ngapalkan pecahan 14 lain saukur diapalkan. Latar belakangnya pahamkan dulu kenapa dipecah. Kenapa dipecah 14? Supaya tahu siapa pelakunya. Cici kartos deh. Urang mah diapalkeun we pala. Jang eta teh naon jang? Nya tasrif ilma di teh ha. Kanggo naon eta jang? Duka teu da abi mah cek guru teu ngapakeun harus paham latar belakangnya dan paham nanti pecahannya. Kahartos deh. Berarti kena dipecah 14 deh. Supaya tahu siapa pelakunya. Paham? Siap orang pecahkeun. Siap, kurang dihapus ya tos? Atos ya? Kau kurang hapus. Ayeuna kakara orang pecah jadi 14, kakara we kajawab. Dan kita di Quran teh ada salah satu dari 14 yang muncul. Di Al-Quran itu ada salah satu dari 14 yang muncul. Oh, kurang pecah jadi 14. Anu maklum heula. Da majhul mah kari nuturkeun. Nah, orang mah apana? Naon seperti duanya. Qatala dan qatalat ya. Nah, ini mah jadi 14. Sok serat teh heula lah. Ki diterangkeun. Nah, jadi kena apal fikihna pecahan ieu teh untuk mengetahui pelaku. Aduh.
Sok asratela kotalu kotalat sok asratela ya orang terangkeun. Kurang kirimkan ke grup iya ya, tulisan kotalana. Kesimpulan, Kotala dia seorang laki-laki telah membunuh, Kotala dia berdua laki-laki. Nah, siap terjemahan orang ke grup ini. Aya nu teu kaos nyunkeun diaoskeun. Bilih aya nu kirang kaos nyunkeun diaoskeun. Tah ayeuna film madi pahamkan materi-materi yang berkaitan dengan fiil madi baik maklum atau maju. Jadi tong boga masalah jeung fiil madi teh. Ke lamun boga masalah jeung fiil madi panggih dina Al-Qur'an jadi siga jeung musuh. Jadi tek-tek bengek yang berkaitan dengan fiil madi nanti akan saya habiskan materinya. Harus paham. Ya mumpung baru kene ya teu meunang teu paham fiil madi teh aya naon wae masalahna. Jadi nanti begitu beres materi fiil madi, kesimpulan i'rab. Jadi model pembelajaran kita materi, kesimpulan, i'rab. Terus begitu, materi, kesimpulan, i'rab. Materi, kesimpulan, i'rab sampai ketemu di Al-Qur'an. Jadi modelnya akan begitu, materi, kesimpulan, i'rab. Pecah nama jadi 14, kapenak we, lalaki awewe. Seorang dua orang banyak, orang ketiga, orang kedua, orang kapenak nama terjemahna tadi pecah. Tiga ngapalkeun kena. Aduh sedikit dijabrikeun we di ka ana ieu mah. Sigeun baheula deui we. Baheula makan gitu dipotokeun dijabrikeun ka anak geura eta ka guru kita ngapalkeun mudah-mudahan teu kajadian deui ya langsung dijabrikeun ka anak ya we paujang mah kotal tu kotalna panjang aya kotalna pondok aya kotalna panjang nu handapa kotalna wah paman aya nu kitu aya kena stop cik itu mana lah ana teu gak pisan ieu naon make PSG era dia paman dia ieu mana teh urang anggo ieu oke jadi anak ya orang pakai heula tuh karena kerjang Sabtu ya tong nah kieu lah tong murid wae malah ke salte hese makin aja. Siap wangi ayeuna mah guru teu mundut hafal tapi minta Pak wajar kan minta paham karena akan diterangkan. Nah, ini adalah laki-laki nih, laki-laki. Kadieu teh laki sampai kadieu teh perempuan. Ini orang ketiga nih, ini orang ketiga. Ini orang ketiga, seorang, dua orang, banyak. Seorang, dua orang, banyak. Kotala, dia seorang laki-laki telah membunuh. Kan orang ketiga mah yang dibicarakan. Mohon, kotala, ayat alif. Dia berdua laki-laki telah membunuh. Kotalu, mereka laki-laki telah membunuh. Kadia tong kahanap, kadia kakenca. Kotalat, dia seorang perempuan telah membunuh. Kotalata, dia berdua perempuan telah membunuh. Kotalna mereka perempuan. Ima dia mereka ayeuna orang kedua mah orang yang diajak bicara berarti muntek kamu kalian kotalta laki-laki lah kotalta kamu seorang laki-laki telah membunuh kotaltuma kamu berdua laki-laki telah membunuh kotaltum kalian laki-laki telah membunuh perempuan
Qatalti, kamu seorang perempuan telah membunuh. Qataltuma, kamu berdua perempuan. Qataltunna, kalian perempuan. Qataltu, saya. Bisa laki, bisa perempuan. Ari orang pertama mah bisa awewe, bisa laki. Qatalna, kami. Bisa laki, bisa perempuan. Paham? Bukan hafal, paham? Paham? Siap, kita bareng-bareng kalau paham. Kalau paham, hafalkan. Nanti Selasa depan harus sudah hafal ya. Sekarang pahamkan bareng-bareng. Kalian laki-laki. Qataltum. Iya kan? Kalian laki-laki teh qataltum. Siap. Kami. Qatalna. Mereka perempuan. Mereka perempuan. Iya, mereka mah di luhur. Qatalna. Iya mah kalian. Iya mah orang kedua ya. Iya mah seorang perempuan lah. Siap. Saya. Tuh, lamun niron salah berarti teu paham ya. Menangkane niron. Kamu perempuan. Qatalti. Dia perempuan. Qatalat. Paham? Siap, bagi dua. Anak grup pajakil dia sampai karoni. Adi tong akan ngejawab di grup Roni ini. Mereka tembong benernya Roni ya. Siap Ron. Siap kadia. Siap. Dia laki-laki. Sing tarik atau hayang saurang gitu. Dia laki-laki. Qatala. Mereka laki-laki. Kalian perempuan. Mana kalian? Kalian perempuan. Qataltunna. Terakhir. Kamu berdua perempuan. Qataltuma. Paham? Awas lain apal, paham? Nanti dihafalkan. Siap. Tiadi kadia. Siap. Tiadi kadia. Dia berdua laki-laki. Beda-beda kia. Dia berdua laki-laki. Qatala panjang, baca 2 rakaat ya alif. Ya dibaca 2 rakaat kan mad tobi teh ngaranna teh. Qatala tong pondok qatala. Siap. Mereka perempuan. Saya. Qataltu. Dia perempuan. Sip. Bukan hafal, saya minta paham. Bisa paham? Paham? Berarti dengan munculnya ini subjek terbagi dua. Ada domir, ini mah domir. Subjeknya berupa domir, kata ganti. Sedangkan yang biasa kita kerjakan dohir. Dohir mah menggunakan isim mufrad sampai layan sorry. Coba betul nggak? Dengan lahirnya ini, maka sekarang kita subjek terbagi dua. Ada dohir, ada domir. Jadi subjek teh kabagi dua. Satu naon? Zohirun. Nu kadua naon? Domirun. Domir teh kata ganti. Cicik kartos teh. Ari di dieu tos aya subjek kan cacat. Atos tapi mangrupikeun domir. Tapi ketika dohir mah menggunakan isim 9. Betul tidak? Ketika dohir menggunakan isim yang 9 dan fiilnya ketika subjeknya dohir menggunakan isim yang 9. Paham? Dan fiil yang digunakan hanya 2, qatala dan qatalat. Ketika dohir, masih ingat dulu lalaki qatalat, perempuan qatalat. Kartos teh kapungkur, laki-laki qatala, perempuan qatalat. Saya ulang. Dengan tampilnya ini, maka subjek kabagi 2, aya domir, aya dohir. Lamun domir, ya cari di sini. Betul, cari di sini. Ada pasti yang dibutuhkan. Kalau dohir gunakan isim 9. Jangan lupa kata kerjanya hanya qatala dan qatalat. Ini untuk laki, ini perempuan.
Jangan menggunakan ke bawah. Biasa ke hartos? Betul nggak begitu dulu diajarkan? Kalau dohir, fiil yang digunakan hanya kotala dan kotalat. Kalau domir, milih tidian di peryogikin. Apa perlu ditulis? Perlu ditulis kaidahnya? Sok dibacakan nanti. Subjek terbagi dua. Subjek we heula bahasana atau wae di bahasa Arabkeun karena belum ada kepentingan. Aduh, mun subjek wae kan di pesantren masa ngadenge teh fa'il. Ah, engke can waktuna. Can waktuna subjek diganti ku fa'il. Can waktuna subjek we heula. Subjek terbagi dua. Satu domir. Boleh dibalikilah satu domir. Non domir teh kata ganti. Jadi satu domir. Nanti diberikan arahannya. Subjek terbagi dua. Satu domir. Dua zohir. Diberikan arahan sekarang. Jadi subjek terbagi dua, satu domir, non domir teh kata ganti. Yang kedua non dohir teh bukan kata ganti. Siap, kita berikan arahan. Berikan arahan. Apabila subjeknya domir, nah ini orang terus diajar subjek domir. Apabila subjeknya domir. Apabila subjeknya domir, paham domir? Saya membunuh, mereka membunuh, kalian membunuh, domir bukan? Domir. Apabila subjeknya domir, cari di tasrif madi maklum. Itu namanya tasrif madi maklum. Cari di tasrif madi maklum. Non tasrif teh iya pecahan madi maklum. Itu namanya non tasrif madi maklum. Tasrif teh pecahan madi maklum, berarti maklum teh aktif. Saya ulang, apabila subjeknya domir, cari di tasrif madi maklum. Paham tasrif madi maklum? Kotalu eta teh dugi kasarengsena, eta teh namina tasrif madi. Cik lamun aya engke soal subjekna domir, kemudian mengikuti arahan cari di tasrif madi maklum, pasti ada, mungkin ada. Ketika subjeknya domir, kemudian kita mencari di tasrif madi maklum, apakah domir yang kita butuhkan pasti ada, mungkin ada? Ustad tos dipapai ku abet teh luhur dugikeun ka handap tapi teu aya. Waduh, lain teu aya. Kaliwat. Cici kartos teh. Ketika subjeknya domir, kita mencari di sini, Ustad teu aya, bohong, lain teu aya kaliwat. Sok nu mana? Kamu perempuan, tah aya. Kami, tah kop mere. Dia laki-laki, tah aya kotala. Ketika subjeknya domir, pasti aya di dia. Cici kartos deh. Paham? Siap. Yang kedua dohir. Keterangan dohir. Apabila subjeknya dohir sekarang. Itu arahan teh sangat membantu itu. Sekarang dohir. Apabila subjeknya dohir, cari di isim 9. Paham maksudnya isim 9? Muprod dugi kalayan soribnya isim 9 begitulah disebut nalah. Cari di isim 9 terus dalam kondisi marfu. Betul tidak? Karena subjek wajib marfu. Cari di isim 9 dalam kondisi marfu. Sekrik deh. Adapun fiil yang digunakan, awas itu nuju nyariuskeun nu dohir. Adapun fiil yang digunakan, sudah tulis kotalanya. Adapun fiil yang digunakan, tulis kotalanya tulis. Adapun fiil yang digunakan kotala, tulis kotalanya. Sudah? Untuk subjek dohir, adapun kotala atau fiil kotala untuk subjek dohir laki-laki.
laki-laki, berapapun jumlahnya, jumlahnya. Jadi kota lama untuk subjek dohir laki-laki berapapun jumlahnya, gunakan kota lah. Eta tekan diajarkan tika pugurnya. Jika mote lalaki kotalat. Sedangkan kotalat, nah tulis kotalatnya. Sedangkan kotalat untuk subjek zohir, perempuan. Sedangkan kotalat untuk subjek zohir berapapun jumlahnya gunakan kotalat. Yang tong macam-macam kahandap. Ketika dohir makanya jadi double subjek. Kalau sudah simpan catatannya, saya akan ulang kemudian kita latihan. Kita latihan di sini. Siap, saya ulang ya. Dengan tampilnya tasrif madi maklum, ini kan namanya tasrif pecahan madi maklum. Otomatis subjek terbagi dua, ada domir, ada dohir. Ada kata ganti, ada bukan kata ganti. Apabila nanti di soal subjeknya domir, paham? Subjeknya domir. Cari di tasrif madi maklum di sini. Pasti ada yang dibutuhkan. Kahartos? Tetapi apabila subjeknya dohir, gunakan isim 9. Lihat soalnya, mufrad sampai layan, sorry jangan lupa dalam kondisi marfu. Adapun fiil yang digunakan ketika subjek dohir hanya kotala dan kotalat. Kotala untuk laki-laki berapapun jumlahnya, kotalat untuk perempuan berapapun jumlahnya. Kapaham? Siap latihan di dia gitu. Siap, 1. Kurang langsung latih 1. Ron ngerjakeun ron, lain ni ron we. Kerjakeun siap. 1. Silakan nanti lihat di sini ya, subjeknya domir atau dohir ya. Dia berdua perempuan. Dia domir, dia mah domir. Waktu langsung gitu tah. Dia teh domir. Dia berdua perempuan telah membunuh. Orang-orang muslim laki-laki. Orang-orang muslim laki-laki. Sekali diulang soalnya, dia berdua perempuan telah membunuh orang-orang muslim laki-laki. Paham soalnya? 2 soalnya 2. Dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki telah membunuh. Dia seorang laki-laki telah membunuh bapak saya. Aya muqaddarohan tah. Bapak saya muqaddaroh teh. Ingat kalau muqaddaroh warna harokatnya beda atau di buludan. Emut teh. Siap, dua heula orang latihan heula. Sok kerjakan. Kalau yang sudah saya periksa. Ingat kalau muqaddaroh itu buludan atau warna harokatnya beda. Awas tong di buludan kabehanana, abina di buludannya. Saha tah baheula teh tah? Di buludan kabehanana tah. Sok, boleh niron ka dieu. Itu dua-duanya subjeknya domir. Domir. Insya Allah minggu depan kita akan membagi 2 objek. Objek ada domir, ada dohir. Mun ayeuna bisi teu kuateun lah, minggu depan akan dibagi 2, objeknya dohir dan domir. Rame we kita tos aya domir-domiran. Tos teh ieu. Ieu mah calon penerus ya, kudu diajarkeun ya. Muqaddarona lah tembongkeun mana muqaddarona. Ayana masih paham, mereka kan make tembong. Beureum aya teh. Sip. Sip. Sanatos mana Muqaddaroh warnana beda atanapi di buludannya.
muqaddarah warnanya beda tapi di buledan. Aing ngajar nu pinter teh resep lah. Aya buruh capek. Mana Bu Susi bukan pari rimbon we. Kan tos apa aja nih bukan segala pari rimbonna. Wis atas? Nah, Buludan heula tuh mana? Hai meh apa buludan heula. Buludan eta tapi warna benten. Aya ku hararade Nah, bulude hukum aya harokatna mana ya. Bulude hukum leuwih harokatan gara. Harokatna mana? Tak, itu harokatna di buludan lain buludan hukum aya wae. Wah, taji wartos. Jeung aya kitu segala siga nu ragu. Nomor hiji teh dia berdua perempuan, ieu mah seorang nya. Berdua cobi nomor hiji ieu naon gota lapatah. Ieu naon gota. Dia berdua perempuan, itu mah seorang. Cobi. Tuh, awas bentennya, kotalat dan kotalata benten. Tos paham? Awas sing apik kan soalna. Ninggal si matuh siga teu cadi harokatan abina. Harokat muqaddarah teh buleud. Patah doma kan gitunya. Objek kedah nama abai. Buludan. Tah kitu. Meka tembong eta teh muqaddarah. Sip, gitu. Ya. Coba nomor 2 baca soalnya. Nomor 2 soalnya. Oh iya cik naon dia kumaha? Mana jadi kumaha? Rada telat. Gampang belum. Jadi naon? Dia naon dia? Kotala berdua temannya. Awas beda ya alipan teh jadi 2. Ya. Sip lah. Tos Bu. Jika ninggal. Nambian hadir. Oh iya, tong muslimuna kan objek mah mansub, muslimina eta mah marfu. Mau gampang kayak gitu tiasa, dong sok nyupataan diri. Terus tiasa, mana Ron? Ini mesti bener. Ya Allah, ya muslimuna. Objek mah mansub, muslimuna mah marfunya objek atuh. Dia berdua perempuan telah membunuh orang-orang muslim. Berarti objeknya mana? Orang-orang muslim. Subjeknya mah selaras eta tong muslimuna ganti mansub. Tah, gitu. Tong aya alipan atuh. Kata aya alipan mah jadi 2, kan di seorang tuh. Dia seorang mah pangkurna tuh kotala pendeknya. Muslimina ron mansub. Mana nu bari parios mana nu atos? Di mana di ningal ci, si bener ningali. Tos? Ci. Sip. Paham geura tuh, jaga pemahamanna, jaga degi ke kana Quran teh gara gampang teh. Geduk we kana Quran teh, geduk kana kitab gitu. Urang gedukkeun mana pi? Jadi ninggal. Sing kuat nu kieu na jadi kayak nu Quran kana kitab teh gampang. Sip. Nah, kota tuma mah kamu berdua, dia berdua. Awas bedakan orang kedua dengan orang ketiga. Kota tuma mah kamu berdua, iman dia berarti dia mah kan itu di luhur tuh. Kota alta. Dia berdua perempuan. Mana dia berdua perempuan? Mah kota alta. Iya tuh dia berdua perempuan mah. Dia seorang perempuan,
dia berdua perempuan. Iya nya. Iya ta. Kota lata. Terjemahna di grup tos aya ngalangkungan rekaman. Terjemah di grup tos aya ngalangkungan rekaman. Jadi terjemah ieu di grup tos aya. Keun lepat-lepat maka namanya diajar komokan namanya diajar pil lagi. Tapi tong diulang-ulang siga ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah teh tukang ulang-ulang kesalahan. Kota latanya dia berdua mah, kota tu mama jawab kamu berdua kahanap mah. Sokah orang bahas orang bahas nalika dibahas sing paham lajeng orang paparinan PR minggu depan pelajaran yang malam ini minggu depan diulang total akan diulang dan minggu depan kita akan nambah materi objek terbagi dua dia subjek terbagi dua kita objek terbagi dua aya dohir aya domir. Dan berikut arahannya bagaimana kalau domir, bagaimana kalau dohir. Insya Allah minggu depan talamun tos aya dua nama objek kabagi dua subjek kabagi dua rame we ngerjakeun teh bakal rame gitu. Siapa orang bahas heula nomor hiji teh dia berdua perempuan telah membunuh orang-orang muslim. Dia berdua perempuan telah membunuh orang-orang muslim. Saha subjekna? Dia berdua perempuan. Tetapkan zohir domir. Di mana mencari subjek domir? Tasrif, sebut. Tasrif madi maklum. Di dia tempatnya. Hayo orang papai, dia berdua perempuan. Kotalu. Ada belum? Teruskan atuh ka dieu tong kahanap ka dieu kotalata kotalna ada belum mana iya dia berdua iya kan ya berarti tulis ke urang teh kotalata biasa ka hartos kotalata kapaham lajeng saha objekna orang-orang muslim laki-laki kulantaran objeknya can kabagi dua nambe dohir ya orang-orang muslim laki engke mah kabagi dua ke insyaallah lah salah sapayun insyaallah orang-orang muslim laki-laki teh isim naon hiji jama mudakar ini pelajaran lama aya sabaraha bentuk baca muslimuna muslimina mana nu mansub muslimuna Roni muslimuna muslimina Roni jeung aya muslimuna mansub nama muslimina kunaon jeung muslimuna eta mah pelajaran tos lami cicing ka hartos teh muslimina muslimuna mah marfu siap nomor 2 nah nomor 2 dia seorang laki-laki telah membunuh bapak saya. Dia terdengar, terbaca, dia seorang laki-laki telah membunuh bapak saya. Mana subjeknya? Dia, teruskan seorang laki-laki. Eta teh dia seorang laki-laki teh zohir domir. Domir kata ganti ketika subjek domir di mana mencari di tasrif madi majhul maklum. Orang papai pilarian dia laki-laki. Kotalu. Itu. Iya dia seorang pangluhurna canak buru-buru kotala teh dia seorang laki-laki telah membunuh. Lajeng objekna, bapakku, bapak saya teh bahasa Arabna naon abi. Ani ieu mah. Aduh, ingat kakak bogoh teman. Abi, berarti abi teh jadi objek wajib mansub. Berarti abi teh marfu. Mansub. Naon ciri mansubna? Mana? Muqaddaro ta warnana biru. Warnana biru lamun warnana sami buleudan. Aya nu ngabuledan tapi patahan.
tah patahna muqaddaro sakadah nama abai atuh nah teu abai mana min duhuriha kasratul munasabah kahalangan ku kasrah sabab iya teh kadah ka kasrah. Insyaallah minggon payun urang diajar objek kabagi dua objek aya dohir aya do tah lamun tos kabagi dua objek bakal rame PR-na bakal rame heup heula sakitu da tos beres materina beres tinggal nu aralit-alitna tinggal materi nu alitna lajeng ngarobah maklum jadi maju siap orang paparin lah PR kalau Selasa payun siap PR atau juga PR wah ya Allah lain diberi PR sehingga nu kamusibahan batur mah alhamdulillah ya mah innalillahi PR meh paham siap tilu mas herting siap kamu seorang perempuan telah membunuh seorang kafir laki-laki. Tak objekna mah ada orang teh nembe dohirnya, can kaluar nu domir. Objekna nembe dohir nu baheula keneh. Diulang, gitu naon? Kamu seorang perempuan telah membunuh seorang kafir laki-laki. Nomor dua. Dia berdua laki-laki telah membunuh perempuan muslim. Dia berdua laki-laki telah membunuh perempuan muslim. 3 hiji deui. Kalian laki-laki telah membunuh dua muslim perempuan. Kalian laki-laki telah membunuh dua muslim perempuan. Heupeula cekap heula materina mudah-mudahan sing kahartos anu kahartos tong hilap enggal diapalkeun. Upami tiasa tasrif madi maklum salah sapayun tos apal. Kotal. Nah, mudah-mudahan tasrif madi maklum minggon payun tos apal mudah-mudahan. Cekap heula materina mangga bila aya patarosan serta can ditutup. Aya patarosan atau napi usulan? Tiasa kahartos, materina tiasa kahartos? Siap, materi kanggo minggon payun diinformasikeun, materi kanggo minggon payun objek kabagi dua, aya domir aya dohir. Berikut arahannya. Jika tadi diarahkeun teh. Berikut arahannya. Cekapah orang istirahat insyaallah enjing pada maghrib tong hilap kajian fikih ibadah. Cekapah. Serem. Mau diganti